Ini orang joining kayu ini je kenapa nih di dal party akar kayu ini kenapa nih? Aku tuh zote sebagai kisah saya kenal ini macam mana? Hambai cini media friends no. Kini cung file kau CS colony wo. Korbuk bisini total korbuk bisini ini kini joining kayu BJP akar 18 poribar 55 voters 18 families 55 voters BJP CPM yakari kini orang kayu cung mai baksa thansawa bubagrana logiri na bagai thansana tebo karak khaina na bagai borok chini logiri ka borno chung khawe khubei ke lamsogin na ka borno lamsogin na thani chini logi tongo chini korbuk ni block president mama hiron moi tripura vice president ai hamsing riang ke chini block ni secretary atanukul riang ke omurpur junali vice chairman Gamolita Mohan Tripura amai khai chini Amit Tripura Brongnang joto hogra jagra ro tompayo brona chung khabe kobe ke lamse lale Ama parani bumung kai? among ke CS colony naboje para Amai yang alpos kaji tega sendiri. Sini roke CSS colony BJP ni potong ke CPN potong total 18 poribar yung jambai na tong phai mo BJP yo pho tong nai tong ha kono brok bai khupola ne bukroi CPM tong ne bo rochin loge phai ting ne bukroi ke chung Maharashtra ni ideology no na ye bo thangsa ni marino ro jotto phai na bo 18 poribar Bubagra ke, Bubagra ke, Kiprasa ke, BJP akar final khabai khubai borno sung khabai khubai lamsogo, BJP CPM dal di dal party akar final sung tipramoto khabai khubai lamsogo, dal di dal party akar final rono sung khabai khubai lamsogo, BJP CPM akar tipramoto bana rono sung khabai khubai lamsogo, Bubagra long live, Bubagra long live, Kiprasa ke. মুখে আছি ain mungke soron joi আচ্ছা বাড়ি খাক চাহাই